المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله فتح محمد سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم والى ارواح الانبياء والمرسلين والملائكه المقربين والى ارواح ازواج رسول الله اجمعين وامهات المؤمنين واهل بيت رسول الله اجمعين والخلفاء الراشدين ساداتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وصحبه رسول الله اجمعين والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين من العلماء العاملين والاولياء والشهداء والصالحين والائمه المجتهدين والواجب لسادتنا ان يجعلهم وذوي الامور عليهم اجمعين الله تعالى تغشاهم الرحمه والمغفره ويسكنهم وجنهم يعين علينا وعلى جميع المسلمين الى يوم الدين ببركاتهم وخيراتهم وابنتهم وعلومهم ونفحتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والاخره والى ارواح ابائنا وامهاتنا واجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق الواجبه علينا وجميع اهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ان الله تعالى يتغشاهم بالرحمه والمغفره ان الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنه ثم الفاتحه على نيه الفتوح والعلوم والرسوخ والتوبه النصوح صلاح الجسد والروح والى حضره النبي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم الفاتحه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا من الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وثبت لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Para jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan kembali tahsin tilawah kita di surah Al-Adiyah. Kemarin minggu lalu alhamdulillah kita sudah membahas tahsin surah Al-Adiyah dari ayat yang pertama kalau nggak salah sampai ayat yang ke-6 ya. Dari ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang terakhir insyaallah. Sebelum kita lanjutkan ayat yang ke-7, kita ulangi dulu bacaan ya, surah Al-Adiyah dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6.
Silakan untuk ikuti setelah bagian bacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. إن الإنسان لربه لكنود. Baik, ya kita kemarin sampai situ, sampai innal insana li rabbihi lakanud. Ya, jangan lupa itu di akhir ayat yang ke-6 ujungnya ada apa? Ada qalqalah kubra. Jadi innal insana li rabbihi lakanud. Nah, ini seperti itu. Ya, baik. Sekarang insyaallah kita lanjutkan ayat yang ke-7. Yang ke-7 kita lanjutkan. Kita tulis dulu, Bapak tulis, nanti dijelaskan masalah tajwid. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. Ya, coba 1 2 3. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. Baik, wa inna nun musyaddadah nun tasydid dibaca gunnah 2 harakat. Wa inna ya tahan wa inna, tapi tahannya juga jangan terlalu lama. Ya, jangan apa? Kasihkan dengan apa? Lagu. Wa innahu itu apa? Kepanjangan. Cukup wa innahu. Yang penting jangan wa innahu. Nah, kalau kita baca wa innahu, nanti kita baca nunnya enggak bertasydid, enggak bergunnah. Ya, jadi jangan kita baca nun bertasydid ini tidak menggunakan gunnah, dan juga jangan kita baca gunnahnya kepanjangan. Kenapa? Karena kadar harakatnya cuma berapa? 2 harakat. Jadi wa innahu. Baik ya. Hu-nya juga di sini malusilah disebut dengan malusilah qasirah. Malusilah qasirah, hu dibaca berapa? 2 harakat. Jadi harakatnya sama dengan harakat nun yang bertasydid. Wa innahu seperti itu. Jadi dua-duanya dibaca kadarnya sama. Terus ala lamnya di sini mad asli 2 harakat. Dzalika dzalnya di sini juga mad asli 2 harakat. Ya, baca huruf dzal. Ya, bagaimana cara bacanya? Baca huruf dzal adalah ujung lidah kita nempel di mana? Nempel di gigi seri. Gigi seri itu yang mana sih? Gigi seri itu adalah 4 gigi. Ya, bagian atas yang kalau kita ngaca ada di tengah tuh 1 2 3 4. Itu disebut dengan gigi seri. Ujungnya kita tempelin. Jadi dzalika za. Nah, ada berapa makhraj itu? Ada 3 makhraj. Apa aja? Yang pertama huruf sa. Yang kedua huruf za. Yang ketiga huruf dha. Nah, seperti itu. Nah, cuma
walaupun makhrajnya sama tapi punya sifat yang berbeda. Baik. Dzalika lasyahid. Lasyahid. Belakangnya ini mad alif sukun lalu ketemu dengan apa? Qalqalah. Qalqalah kubra. Nah, ini mad alif sukun lagi-lagi kita pilih antara berapa? 2, 4 atau 6. Nah, karena sebelumnya itu ayat yang ke-6 juga itu mad alif sukun. Kalau kita di ayat yang ke-6 memilih ujung ayatnya berapa harokat? 2 harokat. Maka seterusnya kalau ada mad alif sukun kita baca berapa? 2 harokat. Umpamanya innal insana li rabbih lakanud. Maka ayat yang ke-7 kita baca juga sama. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Nah, 2 harokat. Ya, 2 harokat. Kalau kita membaca 4 dua-duanya. Innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Nah, jadi seperti itu. Nah, dua-duanya di ujungnya ada apa? Qalqalah kubra. Baik. Terus ayat yang ke-8. Yang ke-8. Baik. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Ya, coba 1 2 3. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Baik, wa innahu sama amin ini bagi wa innahu nun musyaddadah 2 harakat. Hu-nya mad silab qasirah. Nah, di sini beda. Ya kalau kita kalau istilah kita nyebutnya ada hak kecil, ada hak gede. Ini kalau istilah kita nih, ya kita nyebutnya dari dulu guru-guru kita yang jadi ada hak kecil, ada hak besar. Nah, cuma sebetulnya perbedaannya itu apa? Di bunyi. Ya bainal ha wal ha. Bainal ha, kalau ha itu tipis bunyinya. Lalu wal ha. Ha-nya tebal, ya. Nah, di sini ada 2. Yang pertama ha tipis di sini, lalu ada ha tebal. Ha tebal, ada ha tipis dulu. Wa innahu lihub tipis tuh. Wa innahu lihubbil lihub. Nah, ha-nya tipis tuh. Ha hu. Ya, ada hu, ada hu. Bedakan antara hu dengan hu. Ya. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Nah, li hubbil khairi. Nah, gitu ya. Khairi. Jangan dialun, jangan khairi. Beda antara khairi dengan khairi. Beda kan? Beda. Kalau kita baca khairi itu kita mengayunkan bacaan harful lin. Sedangkan ketika kita membaca harful lin atau ai itu nggak boleh diayun. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jangan dibaca siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau kita baca alaihim khairi itu diayun. Beda antara khairi dan khairi. Beda kan? Jadi begitu intinya kalau kita membaca harful lin, bacaan kita jangan sampai mengayun. Kita ayun. Jadi temponya kita sedikit agak lebih panjang. Itu ngaruh itu. Ya, makanya di sini kita baca wa innahu
innahu lihubbil khairi lasyadid. Jangan lihubbil khairi alaihim ya khairil. Kalau kita baca seperti itu, bacanya mengayun. Artinya salah di mana? Sifat. Ya sifat cara membacanya itu salah. Baik, coba sekali lagi kita baca wa innahu lihubbil khairi lasyadid. 1 2 3. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Belakangnya apa? Qalqalah. Ya sama. Kalau kita lasyadid. Nah, ujungnya udah sah. Ya. Berarti dari ayat yang ke-6, kalau kita milih ayat ujung ayatnya 2 semua, 4 semua, seperti itu. Baik. Terus ayat yang ke-9. Ke-9. Sekarang perhatikan. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Fil qubur ya? Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Coba 1 2 3. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Ya, perhatikan. Afala dua harakat. Jangan sampai kita baca afala ya'lamu. Afala ya'lamu itu baca seperti itu udah terlalu panjang. Jadi kadang bacaan 2 harakat. Mamanya ada orang baca afala ya'lamu. Nah, itu banyak. Maksudnya afala ya'lamu. Beda kan? Antara afala ya'lamu dengan afala ya'lamu. Beda kan? Ya, jadi usahakan ini dia. Kalau baca Quran itu, kalau dari sisi ilmu kaidah ilmu tajwid itu harus apa ya? Tepat. Kayak nggak ubahnya kayak kita masak sesuatu. Nggak ubahnya kayak kita masak sesuatu. Kalau bunyinya pas, rasanya enak. Tapi kalau bunyi kelebihan atau kekurangan kira-kira gimana? Enak nggak? Enggak. Begitu juga Al-Quran. Kalau tajwidnya pas, betul. Tapi kalau tajwidnya kurang, ya, dari sisi tajwid kurang atau kelebihan, itu juga nggak bagus. Baik. Afala ya'lamu ain itu huruf halq. Huruf tenggorokan. Di sini ada di mana? Halq. Dia ada di halq, ada di wastal halqi. Tenggorokan bagian tengah. Ya, tenggorokan bagian tengah. Aha, ha, a. Diberbarkan dengan ha. Diberbarkan dengan huruf ha, a. Jadi sini a, ain, au, ya'lamu. Ya, ya'lamu bukan huruf hidung. Huruf ain bukan huruf hidung. Ya, bukan huruf hidung. Ya'lamu, la, bukan a, tapi a di sini. Kalau kita mengucapkan dengan
kita menutup hidung kita tetap bunyi. Jadi a-i-u, a-i-u. Tapi kalau mengeluarkan ain dengan huruf hidung, jadi lucu ketika hidungnya ditutup. Jadi a-i-u. Nah, salah. Ya, jadi huruf tenggorokan. Afala ya'lamu idza, ya afala ya'lamu idza gitu. Jangan nanti sebagian orang ada munya dipanjangin. Afala ya'lamu idza. Munya baca pendek. Afala ya'lamu idza gitu ya. Idza dua hal angkat darahnya. Bu'thira, 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 huruf sa sama kayak huruf zal. Ya ujung lidahnya digigis seri. Sa, fi, su. Bu'thira, bu'thira. Jadi bu'thira. Bunyi itu betul-betul apa? Lidah bibir kita mencucu. Mencucu itu artinya memajukan bibir kita, memonjongkan bibir kita. Jadi bu'thira. Afala ya'lamu idza bu'thira ma, bu'thira ma, ya gitu ya. Bu'thira ma fil qubur, fil qubur, ya fil ya jangan kubur, jangan fil kubur. Beda antara kubur dengan kubur. Ya ini pakai huruf apa? Qaf. Ya qati'u. Baik, sekali lagi. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Coba 1 2 3. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Ya fil qubur, ra'nya di belakang tafkhim. Tabul qubur. Begitu seperti itu. Baik, lalu ayat yang ke-10. Silakan. Wa husila ma fis sudur. Coba 1 2 3. Wa husila ma fis sudur. Nah, ada 3 huruf dalam Al-Quran. Ya. Ada 4 huruf dalam Al-Quran. Ya, ada 4 huruf dalam Al-Quran. Yang keempat huruf ini sama-sama mengandung huruf S. Mengandung, artinya ada unsur huruf S-nya. Tetapi dalam makhraj dia beda. Dalam makhraj dia beda. Yang pertama ada huruf sa. Ya huruf sa. Makhrajnya di mana? Tadi ujung lidah menempel dengan gigi seri. Sa, si, su. Lalu ada apa? Lalu ada sin. Sa. Sa dia seperti S biasa, mirip tuh. Sa, si, su. Lalu ada shin, ya, menebalkan, ya lebih tebal daripada sin, tapi itu shin, sha, shi, shu. Lalu ada so, ya so, si, su, ya. Jadi ada fa, sa, sha, so. Nah ini huruf apa? Huruf so. وحصي 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 لما وحصي لما في الصو وحصي وحصي itu صي صي وحصي ya. Jadi bukan wahusi. Jadi bukan wahusi tapi wahusi. Bukan juga wahushi. Ya, bunyinya beda. Bunyinya beda. Jadi bukan wahusi, bukan wahushi, tapi wahusi. So, si, su. Wahusi lama filsu. Filsu. Jadi so, si, su. Filsu.
bukan fissu, bukan fissu. Beda bunyinya. Ya. Wa hussila ma fis sudur. Coba 1 2 3. Wa hussila ma fis sudur. Jadi bunyi mesti begitu, mesti hussi, yasa, si, su, yasa, si, su, wa hussi, seperti itu. Wa hussila ma fis sudur. Baik. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-11. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Coba 1 2 3. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Baik, kan? Pertama inna sama walidah tadi harus tahan. Inna rabbahum. Inna rabbahum. Ya, inna rabbahum. Lalu di sini, nah di sini ada mim ketemu ba. Mim sakinah, mim sukun bertemu dengan ba, itu hukumnya adalah apa? Ikhfa syafawi. Jadi harus ditahan. Jadi inna rabbahum bihim, inna rabbahum bihim. Tahan. Sekali lagi, inna rabbahum bihim. Baik. Terus yauma idzillah, itu ada idgham bila ghunnah. Idgham bila ghunnah. Yauma idzillah, yauma idzillah. Yauma idzillah khabir, la kha, la kha, huruf kha. Jangan la khabir, tapi kha, khi, khu, Jadi ada huruf kha. Situ. Terus la khabir. Nah, ujungnya ini roknya ini beda dengan rok yang ada di pada ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Nah, ini roknya adalah tarqiq. Kalau yang ke-10, ke-9 tubuh, sudur. Nah, roknya tebal. Tapi kalau ini khabir, khabir gitu. Ya, tarqiq, tipis. Jadi dalam tajwid itu ada hukum apa? Tafkhim, tebal, dan tarqiq, yaitu tipis. Nah, ini rok tipis. Jadi inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Coba 1 2 3. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Perhatikan juga yawma idzin. Yauma idzin. Jangan nanti yauma, jangan yauma. Beda antara yauma dengan yauma. Kalau kita baca yauma, diseret bacanya, kurang tepat. Itu kan? Salah. Ya, jadi seperti itu. Baik. Kita baca ya surah Al-Adiyat dari awal sampai akhir. Yang kita baca dengan insyaallah dengan tajwid yang benar. Silakan antum ikuti setelah bagian. Wal 'adiyati dhabha, wal 'adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, فأثرن به نقعا فوسطن
yawma'idhin lakhabir. Inna rabbahum bihim yawma'idhin lakhabir. Baik, ya kurang lebih bacaan suratul Adiyat yang berdasarkan dengan ilmu ya tajwid. Nah, kita kalau belajar tajwid, Al-Fakir juga dapat masukan dari salah seorang guru yang saat ini Al-Fakir belajar. Ya, beliau katakan kalau misalnya kita belajar, ya kita belajar atau ngajarin orang, ya sebisa mungkin ngajarinnya nggak usah pakai apa namanya lagu. Nah, jadi seperti kita tadi kan kalau tadi seperti tadi kita bacanya kan lurus-lurus aja, nggak pakai lah. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita masukkan, kalau bisa ya ngajarin Quran, ya baca, ngajarin, belajar. Nadanya ini aja, nggak usah pakai apa nalom, ya, seperti itu. Kecuali kalau nanti kita mau baca masing-masing, ya seperti itu. Jadi biar apa? Biar enak. Ya, dari sisi belajarnya jadi ketahuan panjang-pendeknya, ya, lebih jelas. Ya, sifat-sifat huruf. Ya mudah-mudahan yang disampaikan ada manfaatnya, bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ya rabbana a'tarafna bi annana watarafna wa annana asrafna ala lada ashrafna fatub alaina tawbah tawsil kulla hawbah wastur lana al-awrati wa amin rawati waghfir liwalidina rabbi wa mawludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma'in amin rabbi asma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli نحظى بكل سر صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البر والثناء الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع